Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are having great time at home. Open your English book. Today we are going to start unit number 4, First Aid, which is very informative. In this unit we will learn about a life-saving skill, that is first aid. We will learn about the importance of first aid knowledge, how to administer first aid in case of minor cuts and scrapes, and first aid kit. Let's start with paragraph number 1. We all need, हम सबको ज़रूरत होती है हेल्प, मदद की, at times, कभी कभार या बाज़ौक़ात, in our lives, हमारी ज़िंदगियों में. हम सबको अपनी ज़िंदगियों में कभी कभार मदद की ज़रूरत होती है. Sometimes, बाज़ौक़ात, we may have accidents, हम हादसात का शिकार हो सकते हैं, and we may get hurt, और हम ज़ख्मी हो सकते हैं. बाज़ौक़ात हम हादसात का शिकार हो सकते हैं और हम ज़ख्मी हो सकते हैं. When we are injured, जब हम ज़ख्मी हो जाते हैं, और suddenly या अचानक become unwell, बीमार हो जाते हैं. जब हम ज़ख्मी हो जाते हैं या अचानक बीमार हो जाते हैं, we need someone, हमें किसी शख्स की ज़रूरत होती है, to help us, अपनी मदद के लिए या हमारी मदद के लिए. हमें अपनी मदद के लिए किसी शख्स की ज़रूरत होती है. Someone who knows, कोई शख्स जो जानता है, what to do, क्या किया जाए. हमें किसी शख्स की अपनी मदद के लिए ज़रूरत होती है. हमें अपनी मदद के लिए किसी शख्स की ज़रूरत होती है. कोई शख्स जो जानता हो क्या किया जाए. It is the temporary and immediate help, ये आर्जी और फौरी मदद होती है. ये आर्जी और फौरी मदद होती हैं. दिस टाइमली असिस्टेंस, ये बर वक्त मदद. कॉम्प्राइजिंग, मुश्तमिल. सिंपल मेडिकल टेक्निक्स, सादा तिब्बी तरीक़ा हाय कार. सादा तिब्बी तरीक़ा हाय कार पर मुश्तमिल ये बर वक्त मदद इज़ मोस्ट क्रिटिकल, इंतहाई अहम होती हैं, टू द विक्टम्स, हादसात का शिकार होने वालों के लिए. विक्टम्स का वैसे मतलब है शिकार, हम करेंगे हादसात का शिकार होने वालों, या फिर आप कह सकते हैं मुतासिरा अफराद. एंड इज़ ऑफन, और अक्सर होती है, लाइफ सेविंग, ज़िंदगी बचाने वाली. सादा तिब्बी तरीक़ा हाय कार पर मुश्तमिल ये बर वक्त मदद हादसात का शिकार होने वालों के लिए इंतहाई अहम होती हैं और अक्सर ज़िंदगी बचाने वाली होती हैं. एनी ले पर्सन, कोई भी आम शख्स. ले पर्सन होता है अनाड़ी शख्स या नातजुर्बेकार शख्स. एनी ले पर्सन, कोई भी आम शख्स. कैन बी ट्रेन, तरबियत दी जा सकती है. टू एडमिनिस्टर, देने की. फर्स्ट एड, इब्तदाई तिब्बी इमदाद. किसी भी आम शख्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने की तरबियत दी जा सकती है. दिस फर्स्ट एड, ये इब्तदाई तिब्बी इमदाद. कैन बी कैरिड आउट, सर अंजाम दी जा सकती है. यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए. मिनिमल, कम से कम. इक्विपमेंट, साजो सामान. ये इब्तदाई तिब्बी इमदाद कम से कम साजो सामान इस्तेमाल करते हुए सर अंजाम दी जा सकती है. फ़र्स्ट एड नॉलेज, इब्तदाई तिब्बी इमदाद का इल्म. रेंजेस, हद होती है या दायरा कार होता है. फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कट्स, ज़ख्मों की देखभाल से लेकर, टू डीलिंग विद, निपटने तक. एन अनकॉन्शियस विक्टिम, एक बेहोशी का शिकार होने वाले. इब्तदाई तिब्बी इमदाद के इल्म की हद ज़ख्मों की देखभाल से लेकर एक बेहोशी का शिकार होने वाले से निपटने तक होती है. Here we have a question in the box and the question is, what is the importance, क्या अहमियत है, of knowledge of first aid, इब्तदाई तिब्बी इमदाद के इल्म की, इन क्राइसिस मैनेजमेंट, बहरान के बंदोबस्त में. बहरान के बंदोबस्त में इब्तदाई तिब्बी इमदाद के इल्म की अहमियत क्या है. The answer to this question is, the importance of knowledge of first aid, इब्तदाई तिब्बी इमदाद के इल्म की अहमियत is really, वाकई है, great, बहुत ज़्यादा. इब्तदाई तिब्बी इमदाद के इल्म की अहमियत वाकई बहुत ज़्यादा है. इट हेल्प्स टू सेव द लाइव्स ऑफ पीपल, ये लोगों की ज़िंदगियों को बचाने में मदद करती है. हु गेट सीरियसली इंजर्ड, जो शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं. एंड आर अनएबल, और कासिर होते हैं. टू रिसीव मेडिकल ट्रीटमेंट, तिबी इलाज हासिल करने में. इमीडिएटली, फौरी तौर पर.
یعنی یہ ان لوگوں کی زندگیاں بچانے میں مدد کرتی ہے جو شدید زخمی ہو جاتے ہیں اور فوری طور پر طبی علاج حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں۔ Now move on to next paragraph, cuts and scrapes، زخم اور خراشیں۔ ہینڈلنگ مائنر ایکسیڈنٹس، چھوٹے حادثات سے نمٹنا، ایٹ ہوم گھر پر اور آن دا روڈ یا سڑک پر۔ گھر پر یا سڑک پر چھوٹے حادثات سے نمٹنا ڈیولپس ترقی دیتا ہے a sense ایک احساس کو یا ایک شعور کو آف کرائسس مینجمنٹ بحران کے بندوبست کے۔ گھر پر یا سڑک پر چھوٹے حادثات سے نمٹنا بحران کے بندوبست کے ایک احساس کو ترقی دیتا ہے۔ دس میں پریپیئر پیپل، یہ لوگوں کو تیار کر سکتا ہے ٹو ٹیکل ود، نمٹنے کے لیے ان ایکسپیکٹڈ ایمرجنسیز، غیر متوقع ہنگامی حالات سے ود گریٹ کانفیڈنس، بڑے اعتماد کے ساتھ۔ یہ لوگوں کو غیر متوقع ہنگامی حالات سے بڑے اعتماد کے ساتھ نمٹنے کے لیے تیار کر سکتا ہے۔ یہ لوگوں کو غیر متوقع ہنگامی حالات سے بڑے اعتماد کے ساتھ نمٹنے کے لیے تیار کر سکتا ہے۔ مائنر کٹس اینڈ اسکریپس، چھوٹے زخموں اور خراشوں، یوزلی ڈو ناٹ نیڈ ٹو گو، ضرورت نہیں ہوتی لے جانے کی، ٹو دا ایمرجنسی روم، ایمرجنسی کے کمرے میں۔ چھوٹے زخموں اور خراشوں کو عام طور پر ایمرجنسی کے کمرے میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یٹ پراپر کیئر از اسینشیل، تاہم مناسب نگہداشت ضروری ہے ٹو ایوائڈ انفیکشن اور ادر کمپلیکیشنز، انفیکشن یا دوسری پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے۔ پھر بھی یا تاہم انفیکشن یا دوسری پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے مناسب نگہداشت ضروری ہے۔ فالوئنگ گائیڈ لائنس، درج ذیل رہنما اصول یا درج ذیل ہدایات کین ہیلپ یو، آپ کی مدد کر سکتی ہیں ٹو ہینڈل ود کرائسس، بحران سے نمٹنے کے لیے، اینڈ ٹیک کیئر آف آل، اور سب کی دیکھ بھال کرنے میں۔ درج ذیل ہدایات بحران سے نمٹنے اور سب کی دیکھ بھال کرنے میں آپ کی مدد کر سکتی ہیں۔ دیٹ از آل فار ٹوڈے، تھینک یو، اللہ حافظ۔